Good morning. Ayan guys. Salamat pagi sanda kanin pagi ini lang niya. Impagi pa kamu pagkaunon. Taling kaya rin lang mag-breakfast lang kami dito. Kasi coffee breakfast in the view pa lang makakansog na. Apa itu? Roti? Oi, oi, oi. Wow! Takan nyo ini ya? Nangan ko. No jumps. True, ingan niya puding. Yung puding bang kamu amon ba? Sabi at tinapay ka pug meon ni nanguna. Din sila fruits. Yan yung first lady na to. Sobra early na mo nagbati kain na. More on water. Yan ako na rin. Ano yan, ma'am? Bubur niya ba niya air? Sige, ma'am. So, for today's video, guys, Ma'am FL magmistangad dya. Pero, dilis. May sata yan. Nga rin ba? Ikan dilis mo. Light sauce. Ano ba yan? Ikan, ma'am. Kuan isda goreng. Giuling siya. Isda giuling. Oo. Giuling siya kagyan. Diyan nang ibog sa bak kung may mabayak magnistang. Okay na? Okay na. Ano ni butang ko? Soy sauce. Ay, nanam yan. Nanam itlog. Gusto lang doon soy sauce. Oh, ito. Ano po? Tagalog. Tagalog ko. Ito. Kasi gusto mo pag Tagalog ko. Halo po, narad ko sa daan. Uy. Buson. Ay, linggat sa view niya, guys. Magwa. Okay, guys. Let's go. Breakfast na. So, yung kaunan ko lang talaga for today's video, guys, is pag sinliwot tayo ni Regyawa.